ইনি হচ্ছেন ভারতের একজন বীর সেনা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন বিএসএফ এর সেনাকর্মী। 15ই আগস্ট এনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ইউটিউব এবং ফেসবুকে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ইনি। আসলে কি বলেছিলেন সেদিন ভিডিওতে, যে তিনি নিজেও জানেন না যে তিনি ভাইরাল হতে চলছেন। এবং দুদিন থেকে খুবই একটি দুঃখজনক কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, যে এই ভাইরাল হওয়া বিএসএফ এর দায়িত্বে থাকা সেনাকর্মী সকলের মন জয় করে সকলকে শেষ বিদায় জানিয়ে এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আসলে সত্যি কি ইনি মারা গেছেন? আসলে সেদিন কি বলেছিলেন সেই ছোট্ট ভিডিওটিতে, যে 15 থেকে 20 সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে এত পপুলার হয়ে যান এবং কেনই বা এত লাখ লাখ মানুষ তার ফ্যান হয়ে গেলেন? এমনিতেই আমরা ভারতীয়রা ইন্ডিয়ান আর্মিদের ফ্যান। বিশেষ করে ইনি ঠিক কি কথাগুলোর জন্যই ভাইরাল হয়েছিলেন, চলেন শুনে নেই সেই কথাগুলো। दिल का मैं पक्का हूँ, एकदम फ्री माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी और जीने दो, एकदम जी और जीने दो। जिंदगी का कोई पता नहीं है, आज कोई गोली मार देगा, आज मर जाएंगे, क्या पता। कोई सही बात है भरोसा ना? नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल वही है जो अच्छा काम कर गया, दुनिया याद करेगी। याद भाई वो था मूछ वाला। हैं? क्यों था? हाँ सर, सही बात हाँ है? सर, हैं? बिल्कुल। तो वही बात है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब हैप्पी है, जिंदगी ठीक है, मजे से जी रहे हैं, enjoy मजा आ कर गया रहे हैं। आपसे। ঠিক এই সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলেই এই বিএসএফ জওয়ান আমাদের সকলের মন কেড়ে নিয়েছিলেন এবং ইনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আমাদের ভারতবর্ষের যে বিএসএফ আর্মিরা রয়েছে তারা আসলে কতখানি সুন্দর এবং তারা মনের দিক দিয়ে আসলে কতখানি সহজ সরল। আসলে আমরা বিএসএফ দেরকে বাইরে থেকে যেরকম দেখি, আসলে তাদের ভিতরটা অনেক সুন্দর। তাই আমার পক্ষ থেকে সকলকে একটাই কথা, আমাদের ভারতীয় আর্মিদের অবশ্যই রেসপেক্ট করা প্রয়োজন। তাহলে চলেন শুনে নেই এই বিএসএফ জওয়ান আমাদের সকলের মন জয় করে আসলে কি সকলকে শেষ বিদায় জানিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন তিনি। আসলে যদি তিনি না গিয়ে থাকেন আমাদের সকলকে ছেড়ে, তাহলে কোথায় রয়েছেন ইনি এবং কেমন রয়েছেন? এবং ইতিমধ্যে ভাইরাল হওয়া সেই স্ট্যাটাস গুলো, যেই স্ট্যাটাসে এই বিএসএফ জওয়ানের একটি মৃত ছবি দেখা যাচ্ছে, আসলে আমরা সেই ছবিটি এই ভিডিওতে ক্লিয়ারলি দেখাতে পারবো না, কেননা সেটি ইউটিউব গাইডলাইন্স এর বাইরে পড়ে যাবে। তাই আপনাদের সকলকে বলতেছি, ইনি আসলে মরে গেছে না বেঁচে আছে সে সত্যতা আমার জানা নেই। তবে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এনার বেশ কয়েকটি ভিডিও আমি পেয়েছি এবং সেই ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এবং এই ভিডিওটি আমি যে চ্যানেল থেকে পেয়েছি, চ্যানেলটির নাম ইকো ভ্লগ। চ্যানেলটির লিংক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব, অবশ্যই সেই চ্যানেলটিতে ভিজিট করে ভিডিওগুলো দেখার অনুরোধ রইল এবং সেই ভিডিওগুলিতে কমেন্ট করে সেই চ্যানেলের মালিককে এনার আর এক ভাইরাল হওয়া মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে সত্যতা উপস্থাপন করুক, কেননা একমাত্র সেই চ্যানেলের মালিকই জানে ইনি আদৌ বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেননা একমাত্র এনার খোঁজ তারাই জানে এবং তারাই একমাত্র ওনার কাছে গিয়ে এই ভিডিওগুলো করেছিল। তাই আমার পক্ষ থেকেও তাদেরকে অনুরোধ, কেননা এই বিষয়ের সত্যতা আমরা জানতে চাই। যাই হোক, আমার পক্ষ থেকে এটুকুই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিতে একদম নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। আর এই ভিডিওর অরিজিনাল ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। চলেন এবার দেখে নেই সেদিনের সম্পূর্ণ ভিডিওটি। मैं कृष्णनगर में था, अपना उधर सेक्टर है एग्जैक्टली साउथ में ज्यादातर ऐसे ही कृष्णनगर में, पूरा फेमस हूँ। रहता है। अच्छा क्या रेस्टोरेंट्स में, क्या ऑटो वाला, क्या ड्राइवर, मतलब कहीं भी जाता हूँ बोलते सिंगम आ गया। सिंगम आ गया। अरे हार्डी अलग 3 साल वहाँ रहा था, 3 साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सब जानता है मेरे, सब A to Z, और वहाँ का कोना कोना पता है मेरे को। ये क्या बोल रहा था आपके जगह में, बलपुरा, वहाँ भी मैं गया था मेले में। ठीक है, हाँ। अपना पर्सनल गाड़ी लेके गया था, वहाँ भी पूरा घूम के आया। वहाँ भी दुनिया बहुत फोटो खिंचवाया, बिना पूछे खिंचवाया। बोला सर आपका मुंह देख के फोटो खिंचवाया। ये नहीं पता कि मैं BSF में हूँ या सिविल में हूँ, कहाँ हूँ, वो कोई उनको मायने नहीं लगता। कोई मतलब बस फोटो खिंचवाना है, बस, ठीक है। वहाँ एक गरीब आदमी था, वो उसको ना एक दुकान वाला धक्के मारा। तो मैं क्या है फीलिंग वाला बनता हूँ, वो तो आपने देख लिया होगा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको डांटा। तब तो बहुत ऐसे जैसे ये बना रहे हैं ना वीडियो, सेम वैसे लोग आ गए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैं उसको धक्का नहीं मारा। मैं बोला क्या हुआ आपकी दुकान के आगे सो रहा था, क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तो उसको धक्का क्यों मारा? मैं उसको थप्पड़ धक्का दुकान वाले। मैं बोला यार ये भी इंसान है, हाँ माना कि गरीब है, क्या हो गया? एग्जैक्टली। हो सकता है कल ये अमीर बन जाए, तू गरीब बन जाए, फिर क्या करेगा? क्या करेगा? ठीक है, लेकिन फिर भी धक्का मतलब खाएगा उसको फिर। मैं आराम से, फिर उसको मेरी जेब में पता नहीं कि 500 का नोट था, मैं भी उसको था? दिया। मैं बोला एंजॉय करे। दिल का मैं पक्का हूँ, एकदम फ्री माइंड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी और जीने दो, एकदम ठीक जी है। और जीने दो। ये जिंदगी का तो कोई समझते पता नहीं है, आज कोई गोली मार देगा, आज मर जाएंगे, क्या पता। कोई सही बात भरोसा है नहीं है, ना? बिल्कुल, ठीक है ना?
बिल्कुल वही है जो अच्छा काम कर गया, दुनिया याद करेगी। याद भाई रखेंगे। वो था मूछ वाला। क्यों था? सही बात है? हैं? बिल्कुल तो वही बात है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब हैप्पी है, जिंदगी ठीक है, मजे से जी रहे हैं, enjoy मजा आ कर गया रहे हैं। आपसे मिलके। मतलब आज का दिन बिल्कुल এই অবধি নাকি মিস করতাম। सीरियसली मतलब সত্যি, এটা miss করতাম। আমি তো ওখান থেকে ফিরে চলে मत যাচ্ছি। जाओ, मैं मना किया आपको। लिखा था किस्मत में आपसे मिलना आज, इसलिए हो गया। हम लोग वहीं से घूम के जा रहे थे। हाँ। वो ऐसी जगह पे आपको मिलाएगा ना, किस्मत होती है, जैसे आपका लक होगा। हो सकता है जाने का दिल नहीं कर अच्छा रही है। सुबह मुंह देखा होगा सही किसी बात। अच्छे इंसान का, अच्छे जानवर का मुंह देखा होगा। अपने आप का देखा। हाँ, तो वो भी अच्छा ही है। अच्छे वो भी जानवर God का ही है, देखा। वो भी God है, वो भी God है। ठीक है, যাই হোক, আজকের ভিডিওটি এই অবধি। ভিডিওটি যদি একটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। এবং আপনি যদি অবশ্যই ইন্ডিয়ান আর্মিদেরকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে অবশ্যই ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ লিখতে ভুলবেন না। যাই হোক, আজকের ভিডিওটি এই অবধি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে। ততক্ষণ নিজের এবং নিজের পরিবারের খেয়াল রাখুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।